Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang biasa Cokor Ladog Salasa 12 Agustus 2025 ya, menjelang hari kemerdekaan. Bari orang rada bingung kudu bunga atau kudu sedih. Dalapan Pokok nama hiking. Posisi aina di mana Ustaz Maman? Jaya Giri nu urang. Puncak Jaya Giri. Warung jengkol puncak Jaya Giri Pak Dadang. Jarak 20 kilo teureun-eureun teu ngarehap. Tapi tok roti surah sini. Bari Sekarang jalur ke Nyawang Bandung kurang lebih 10 kilo. setelah hampir sebulan eureun 2 bulan. Hah? 2 bulan? Soalnya ya umroh. Ya, Liburan. liburan. kita mulai lagi ngajibrikeun awak. Nah, Tuh. kehujanan. Pokoknya mah sehat selalu. BJS Jaya. Jaya. Sukses. Sukses, Sukses. Berkah. Alhamdulillah. bahagia. Maju Ayo. terus. Menjelang maghrib masih di hutan.